ना आं नुखा आंबो स्पटो जेहेतु करै এই যে নিউজ বা ফেসবুক লাইভ যিনি প্রতিদিন সামনে ভিডিও এবং আরও কয়েকজন ফেসবুক লাইভ রব যে সামানি একটা জাতি বিদেশি যে আলোচনা খালাইমানি অব আंबो তীব্র নিন্দা জানাইও পাশাপাশি যে এই যে ব্যক্তি যে সুকুমার দেব বর্মা নাম জানি ব দায়িত্ব তো আংসিয়া ব যেভাবে আর যদি বেকার বা এলাকানি চাকমা যারা চিনি ত্রিপুরা সারাও বড় বড় নিজেনি ইনকাম উপার্জন খাইনাनै বয় বিজনেস খালাयो ও বিজনেস খাইনাय रावनो बय बिनि जेभाबे একটা আলোচনা যে বিনি মানে ব্যবহার ও বেলাইকে হামিয়া যাই হোক অব বিনি একজন ব্যক্তি বিশেষনি কারণ বাই जों সারা ত্রিপুরা রাজ্য जों ত্রিপুরা সারাও চাকমা ত্রিপুরা রাव আর কোনো ডিভাইড বা আর ডিভাইড এন্ড রুল লংনানি নিজেরা বিसिं जों দ্বন্দ্ব লংনানি কোনো ক করে বোবাগ্রানি নেতৃত্বে বোবাগ্রানি আর লগে লগে খবর কাসইকা বোবাগ্রা বনো সাকা বনো অলরেডি বিনি পার্टी অবক্রিয় যদিও পার্টি দंखायके বনো পার্টিनि एक्शन लाजांनाय এবং লগে লগে বনো পার্টিनि বহিষ্কারबो खालायजाखा তবে आं साना मुसुगो যারা হোক চিনি ত্রিপুরা অংশ চাকমা অংশ নরাव সাইমানো চিনি নর্থ ইস্ট এবং ত্রিপুরাनि বড়রাव বাইরে थांखायके केबो चाकमा त्रिपुरा केबोनो सिनिया अबनि बागै बोबाग्रा नाय दङ जोंनो थानसा जोंनो इउनिटि खायनानि जोंनो जदा खायनानि কাজে जों बोबाग्रानि नेतृत्वे आगामी दिनाव सारा त्रिपुरा रायजो एकलगे चलेनाय যারা যে যেসাই খালাই दंथ তিনি রাজনীতিক তিনি थांनाय खाना फायनाय তিনি বিজেপি दङ खाना তাইগাইसा পার্টি फानो फायमानो কিন্তু পার্টি অব কোনো দীর্ঘস্থায়ী আছে যিনি সম্পর্ক অতীতনি যে চিরাচারিত जों একটা আত্মীয়তা হিসাবে পরিবার হিসাবে রাজামল থেকে দंनाय মানে অসম্পর্ক दंनाय অতীত বিভিন্ন পলিটিক্যাল নেতারাও जों नुखा जों नायजाक কোনো দিনও মহাইকে জাত পাট জাতি বিদেশি কোনো আলোচনায়া अब बिनि व्यक्तिगत ব্যাপার হয়তো अब मध्यमत अवस्थाয় ताम खाय अब काउ सालेका जों सिया तबे कायसा आं खा साका जे बमहाय काउ सामानि बागै आनि जारा चराय राव सिकित चराय राव बरनि परिवार बरम पोषण खायनानि बागै तिनि अमहाय बेबसा खालायबोनो जों धन्यबाद होनानै नांमानि किन्तु अनेक समय जों जे नुखा बेकार কর্মসংস্থানनि काउ साजा विभिन्न भावे उन्नयननि काउ साजा सबका साथ सबका विकासनि काउ साजा तिनि आनि त्रिपुरा रायजोनि चाकमा त्रिपुरा जारा राव পড়াশোনা খাইগাইবো বইবাই তিনি মার্ডার খুন খালাই যাব বইবাই চাইনিজ মোমো বিভিন্ন ভাবে जों আখা খালাই যাব এরপরেব তিনি जों বাইরে থাকাই কেবো চাকমা ত্রিপুরা হিংসিয়া কেবো দেববর্মা জমাতিয়া হিংসিয়া जों একই কংথাই বারা বা এসটি जों মঙ্গলিয়ান কিন্তু ভারতবর্ষ তুমি जों ভারতবর্ষ তুমি जों তিনি অনিশ্চিত হইন তো তাইলে जों এক পরিবারনি বড় অব ডিভাইড দंनानै নিজেরা বিसिं দंनानै কোনো অব প্রশ্নই ফাইয়া आं नायो जों एकलगे शान्ति सम्प्रीति दंनाय অতীতनि যে চিরাচারিত जों যে একতা মিলন ইউনিটি ইকুইলিটি থানজা দंमानि अबनो जों अतुट दंनाय आगामी दिनाव हामबा আচ্ছা अब अलरेडि एक्शन नाजाखा আচ্ছা आं सिया ब दायित्व दं आं खोनाका ब कायसा समर्थक हिसाबै अब खालायब बिनि व्यक्तिगत ब्यापार बनो एर आगे ब पार्टी अब कोनो एक्टिव करे এবং যে যদিও ব কোনো अब दंखायके बनो पार्टीगतभावे एक्शन लासा बोबाग्रा तो साका बब पार्टी दं त्रिपुरा मुथा दंखायके बनो बहिष्कार खालायजानाय आं दा नुखा बोबाग्रा बनो अलरेडि पार्टी इयो ब गरैनो आगे हयते तबे ताও बनो अलरेडि टिख्लाय रजाजा কোনো प्रॉब्लम करे तबे बेकार ताबो যে পরিস্থিতি উইন दङ जों आरो बरनो साजर जानाय दरकार যারা बिजनेस निजेनि पाय निजे दारेन वान साकाबाय साथिके निजेनि इनकाम बाय निजे बर चलायनानै कष्ट खाय तुंनाय रनो जों बरनो आरो साहस रोजांनाय धन्यबाद रोजांनाय जागा तिनि अनेक बेकार राव तिनि चीन हायद्राबाद नो कसो जागा राव तिनि যারা বোমা রাव बसाया कागै বোমাनै आकै बसा तिनि বাইরে কাম তাই मा दङ अनेक समय एक्सिडेंट नको मानि लंत्राय बेलियो বাইরে কাম तांखानि बयनि होटेल बयनि बिल्डिं एक्सिडेंट होई रह डेड बडी मा तो बोलायो अमाय खलाय तिनि त्रिपुरा रायजोनि चाकमा त्रिपुरा কর্মসংস্থানनि অভাব बाय त्रिपुरा रायजो इनकाम करे কোনো সুযোগ सुबिदा करे अना हारे आदा हारे बराव तिनि कष्ट खलाय दिन जापन खलाय दङ बरावनो जों बाहायके आगामी दिनाव उत्तरन खलायनाय बारनि बाहायके फिउगैति फैनाय अबनो जों चिन्ता भाबना खायजानाय दरकार যারা ব্যক্তিগতভাবে অব কাউ সানাই বিনি ব্যক্তিগতনি ব্যাপার অব কোনো দলীয় ব্যাপারিয়া অব কোনো জাত সম্প্রদায়নি ব্যাপারিয়া ব বিনি ব্যাপার তবে आं অনুরোধ খালাयनाय যারা ব্যক্তি বিশেষনি বাগৈ जों যারা সারা ত্রিপুরা রাজ্যनि एडीसी এলাকাनि जों ত্রিপুরা রাজ্যनि चाकमा त्रिपुरा रावबाय डिभाइड जानाय কোনো প্রশ্নই ফাইয়া आं नायो अबश्य आगामी दिननि बाहायके दंनाय এবং अ जागा কোনো राजनीतिनि কোনো इस्यु फाइया बिनि व्यक्तिगतनि इस्यु अब केबो जों जिनि महाराजा बसाया जे नों त्रिपुरानि इनसेल खायदि बा बाङालिनो इनसेल खायदि बोबाग्रा नायो जत जों थानसा खालायो जाहाथे
भारत सरकार तंगैबो जों बैनि अबरावबाय जेबाबे अब खालायजागो जों बनो एकता खालायो যখন নিজেরা बिसिं जों द्वन्द्व दंनाय ततदिन पर्यन्त जों बयबाय लड़ाई खालामनायावनाय जों बयबाय लड़ाई खालामनानै नांनाय जों बयहायावनानै नांनाय जिनि अधिकारनो जों माननानै नांनाय जिनि जे कन्स्टिटिउसन सल्युसन जों जिनि हागत दङ जों बन्चित दंमानि अबनो जों आगामी दिनाव अ जागानि जों उपकार होनानै नांगौ हामबाय।